Good morning! Good morning, good morning, good morning. Magluluto naman ulit tayo ng pansit. Yan o. Pansit Marinduque. 2 pirasong pansit. Yan. Kapag giniginisan natin yung ano, yung halo natin. Hipon. Diba? Lagyan na natin yung water. Para mamaya yung pansit na. Yan. Kailangan may sabaw-sabaw kunti. Para masarap. Ang luto ni Siman TV Lag. Yan, diba? Pag kumulo yan, lalagay natin yung ating pansit. Yan. Takpan natin. Para kumulo. Yan. Pansit Marinduque. Kumukulo na. Lalagay na natin yung pansit na masarap. Pansit Marinduque. Napakasarap, pansit Marinduque. Ayan na ang pansit natin. Nilagay na natin. Kunting kulo lang to para hindi malabog. Ayos na to. Inam yan. Inam. Panalo. Yan asip-sipin. Nasip-sip na yung ating tubig. Sarap niyan. Kunti na lang yan. Tapos, kunting kulo lang yan. Lalagyan natin yung gulay sa ibabaw. Ang sarap. Panalo. Lalagyan na natin yung ating gulay. Kasi, pangit malabog. Ay, nahulog pa. Sorry po. Yan. Okay na yan. Yan Diba? Pag na yan. Yun okay na. Panalo na, panalo. Panalo na ang pansit. Diba? Okay na yan, patayin na natin ang apoy para hindi ma-overcook. Panalo. Ayos na. Thank you. Pansit Marinduque. God bless us all.